Rob. Outside. Kausapin mo na yung dalawa. Kausapin mo na. Ayabyab for 3. No good. Rob. Nice pass sa mukha ni Boss Rolly. Corner. De La Rosa. No good. Rebound. Agud. Agud. Step up. Roquillo. Pabalik. Foul. Roquillo, turnaround jumper, no good. Rebound, Agu. Ayabyab. Ayabyab. Libre si De La Rosa, no good. Intercepted. Alvin, 2 points. Darnok, nagbababa ng bola. Ayabyab, naghanap ng papasahan. Ayabyab, pinasa ni Darwin. Libre naman yun si Agum. Nice pass by Darnok to Agum. 2 points, parehas naman. Roquillo, no good. Rebound, Agum. Okay lang daw, nakuha naman. Ayabyab for 3, no good. Rebound time. Pass break, pass. Same ball. Wrong. Pabalik kay Roquillo. Turnaround jumper is good. 2 points. De La Rosa. Pabalik kay Ayabyab. No good. Rebound, number 23. Rui. Floater. In and out. Rebound number 23. Save. Rupert. Dahil Rupert pa rin ang bola. Alvin. Pabalik kay Kyle. In and out. Rebound. Tarno. Ayabyab. Libre. Ayabyab. Pinasa pa kay Agog. 2 points. All for our score. Outside. Tarno. Nice pass. 2 points kay Ayabyab. Rui. Ikero. Pabalik kay Boss Alvin. Ito muna. 3 points. No good. Outside. Sabi naglaro kanina eh. Umaga. Hindi madalas ba? Madalas ba? Yung dalawa nga eh. Lagi turo ako eh. Doon banda may ito. Saan banda?
pumunta ka mamaya doon, baka, ano, tingnan mo, tungkol na sa'yo. Sorry. Hindi, mali. Mali. Hindi, kako, madulas ko. Tinamaan. Ito mo naman yung hype ko sa'yo, mate. Hindi sa'yo mag-video, ha? Kayo daw ni Pao, ako taga-video, Hindi, kayo nga. Hindi, Kaya Biam, no good rebound, Rupert. okay na si Pao, mate. Kyle, Okay na si Pao. Ako yung sasalo sa kanya. Kyle, traveling violation. Baka mga dalawang laro pa yun. Depende kung mabilis yung laro. Kanina ko gusto nga. Oo. Rupert for three. Bang! 1, 2, 3. 9-6. Lamang na tatlo. Rui. 2 points. Basket. Kaya yan. Darnok, libre-libre na yan. Agog pumidiskarte. Agog. Big man moves, 2 points. May kasama pa pa. Tira mo agad, Darno. Tira mo ng tira. Paano ipapakita tayo kay Chico? Agog. In and out. Steal. Kaya Biam nagmamadali. Kaya Biam. Easy 2 points. 38. 5 na po ang kalamangan ng Biam. Outside. Roll. Kyle. 2 points. Rupert for 3. No good. Rebound, number 23. Number 23. Pabalik kay Rui. 2 points. Kaya Biam. Deflected. Steam by Alvin. Kaya hindi mamadali. Agog. Change score. 15-12 ang score. Number 23, nakalusot. Rui. Binitbet, 2 points. Conrad. Pinasa kay Kaya Biam, papunta kay De La Rosa. Agog. Easy. Kay Agog yan. Lumibad. In and out, rebound. Rupert. Pabalik kay Conrad. Kaya Biam for 3. No good. De La Rosa with the rebound. De La Rosa scores. Rui. With a shot. And score. 16-19 ang score. Tatlo na lang po ang kalamangan ng Black. Darnok.
Kuha ni Agob. Rob, dumidiskarte. Rob, good. Rob, nag-aat ng isinan. Pinasa kay number 23. Number 23, no good. Rebound, Rupert. Pa. Darno. Libre. No good. Isa pa daw. Pabalik kay Agob. No good. Alvin with the rebound. Si Alvin na rin naman bababa. Pinasa. Lumipad. 2 points tayo dyan para kay Idol Child. All 90 na po ang score. Darno. Pasa na pala yun. Rupert, for 3. No good. Rebound ni Kyle. Rui. 2 points. Lamang na po ang black. Boss Agob. Napakalalim yan. Pow. 1 foul. And go. Same ball. And go. Short. Rob for 3. Bam! 1, 2, 3 para kay Rob. Rupert, 2 points. 24-21 ang score. Tatlo na lamang po ang kalamangan ng black. Rui, bilis natin. Rob, iisa pa ba? Short. Hey, Rob. Mid-range J is good. Isa na lang. 24-23. Rui. Bang! Off the glass, 3 points. 27-23 ang score. Makababawi pa ba? Sila Darno. Rupert for 3. No good. Rebound, Alvin. Tatapusin na po ba? Rui. Steal by Agob. Agob coast to coast. Pasa lang pala. 2 points. Niro right. Dalawa lamang. Ang kalamangan. 27-25. Nice B. Rob for 3. Bang! Set ball. Next 5. Next 5, Idol. Isa. Dalawa pa. Ikaw. Kaya pa dalawang laro yun. Bilis ang laro eh. 35 pa.